प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिशा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस वक्त आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन में अब क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है, फॉर्चुनेटली हम उस दौर में जिंदा हैं। हम इस वक्त एक ऐसा इलेक्शन होते हुए हमने देखा है कि जिसकी कहानी सुना करते थे हम कि 1970 में ये इलेक्शन हुआ था और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ने इतनी सीट्स ली थी और कैसे क्लीन स्वीप किया था। और उसके बाद उस दौरान जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो था, आज के दौर में इस इलेक्शन के दौरान हमें वही पॉलिटिकल टर्मोइल नजर आया। और फिर हमने ये देखा कि शेख मुजीबुर रहमान तो जेल से बाहर था, लेकिन कैदी नंबर 804 ने अपने 804 नंबर के सेल में बैठकर पूरे पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकाला और अपने ओपोनेंट्स को शिकस्त फाश दी। भाई, कैदी नंबर 804 ने सबका धड़न तख्ता कर दिया। अब हो ये रहा है कि मिठाइयां तो लोगों ने खा ली, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रुको जरा रुको, ठहरिए। इसकी वजह यह है कि हाफिज का हलवा तैयार हो रहा है। अब हाफिज का हलवा पाकिस्तान में बड़ा ही मजेदार किस्म का एक हलवा मिलता है और लोग बहुत शौक से वो खाते हैं। तो उस हलवे को कहा जा रहा है कि हाफिज का हलवा तैयार हो रहा है कि जनाब वो एक और अच्छी मिठाई तैयार हो रही है, तो मिठाइयां आप ना खाइए। इसकी वजह यह है कि इलेक्शंस में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स में डिले हुआ है और हो रहा है, और कहा जा रहा है कि मासिव रिगिंग हो रही है इस वक्त। जो फरिश्ते हैं वो कैसे वोट डालते हैं, फरिश्तों के वोट डालने का टाइम आ गया है और फरिश्ते अपने वोट कास्ट करें। मैं तो सोच रही थी कि कोई तस्वीरें लेकर हम तक पहुंचे कि फरिश्ते कैसे नजर आते हैं वोट कास्ट करते हुए, हमें पता चले। लेकिन जो पीटीआई है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब उनको हराने की, उनके वो तमाम रिजल्ट्स के जिसमें वो जीत चुके हैं उसको अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनको नहीं मिली, अब उनके रिजल्ट्स को बाकियों के बराबर या उनसे कम लाने की कोशिश की जा रही है। तो देखें, ये तो हमें पहले ही पता था, ये कोई नई बात नहीं है, ये इसका अंदाजा था। आपको पता है कि पहला नतीजा, इलेक्शन का पहला रिजल्ट 10 घंटे के बाद अनाउंस हुआ है। आफ्टर 10 आवर्स पहला नतीजा अनाउंस किया गया है। ऑफिशियली हम बात कर रहे हैं। और हुआ कुछ यूं कि ये जो एक फजा बनी कि इमरान खान की पार्टी तो खैर नहीं, इंडिपेंडेंट्स, अब तो जो इंडिपेंडेंट्स सबके सब जीत रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट्स इसलिए कहला रहे हैं कि खान की पार्टी को तो निशान ही नहीं मिला बल्ला। भाई, आपने बल्ला छीन लिया, आपने जो मार लगाई, जो उनकी पिटाई की, जो उनको धूसम धास हुई उनके साथ, सबके सब जेलों के अंदर, और 2 दिन के अंदर 24 साल की सजा जो आपने सुनाई है, उसका नतीजा 2 दिन के बाद आपके मुंह पर आ पड़ा है। और अवाम ने कहा है कि ए लो जी, फिर ए तरिया जे ताड़ा जो भी आपने किया उनके साथ। इलेक्शन से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले खान को 24 साल की सजा देने की क्या जरूरत थी? मतलब कि इलेक्शन हो जाते उसके बाद भी दी जा सकती थी, या ये होता कि कुछ देर पहले दे देते। नहीं, एग्जैक्टली अपनी शिकस्त का एक सामान पैदा करने के लिए ताकतवर हलकों ने जो है ये किया और दिखाया कि हम कितने ताकतवर हैं। तो आगे से फिर अवाम ने बताया कि अवाम की ताकत के सामने कोई नहीं ठहरता सर, कोई नहीं ठहर सकता। ये जो है ना, समंदर के बंद उन्होंने खोल दिए, दरियाओं के बंद नहीं टूटे, ये समंदरों के बंद टूटे हैं। अच्छा जनाब, अब हुआ कुछ यूं कि जो नवाज शरीफ थे, वो जिस वक्त ये रिजल्ट्स आने शुरू हुए, यानी ऑफिशियली हम बात नहीं करें, वो तो पहला जो रिजल्ट है वो 10 घंटे के बाद आया। लेकिन जब टेलीविजन पर आपको पता है स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाते हैं कुछ देर के बाद, जैसे जैसे वो फॉर्म 45 और 47 ये आ रहे होते हैं, तो वो चलना शुरू, तो एक ट्रेंड बन जाता है और उससे पता चल जाता है कौन जीत रहा है कौन हारा है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है ये जो बात की जा रही है, क्योंकि अब पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, दीगर जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से बात की जा रही है कि देखिए अभी तो ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए, तो पीटीआई ने अपनी तरफ से ये एक ऐसी हड़बोंग बचा दी और इतना एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि वो जीत गई है, कि जिससे एक नैरेटिव बिल्ड हो गया कि ये तो पीटीआई जीत गई। और तो बात यह है कि आप पिछले सारे इलेक्शंस उठा के देख लें पूरी दुनिया के, कुछ ही देर में जो ट्रेंड्स आ रहे होते हैं उसमें ये अंदाजा हो जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हारा है। लेकिन क्योंकि दूसरे कंट्रीज में ऐसा कोई चांस नहीं होता कि बाद में रिगिंग हो सकेगी, तो उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है।
اب ہمارے ملک میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ پتا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد RTS بیٹھ جانا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جو RTS 2018 میں بیٹھا تھا اس کو وہ بتا دیا گیا تھا کہ RTS بیٹھ گیا ہے. اور فرق صرف اتنا ہے کہ RTS ابھی بھی بٹھایا گیا یا بیٹھا لیکن بتایا نہیں گیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا. ورنہ جو ڈیلے ہوا ہے وہ تو آورز، کئی گھنٹوں کا ڈیلے ہے. ساری رات سب انتظار کرتے رہے کہ یہ نتیجہ کب آئے گا اور صبح کے وقت پہلا نتیجہ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا. اور جو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی وہیں پہ پہنچتے ہیں کہ کہانی کے جس وقت یہ رزلٹ آنا شروع ہوئے تو نواز شریف، یہ کہا جا رہا ہے اور کہا نہیں جا رہا ہے، یہ رپورٹ ہوا ہے اور تمام جو بیورو چیف اور اس وقت میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، ان میڈیا چینلز ہیں، ان کے بیورو چیفز اور جرنلسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف ہمیشہ کی طرح یہی ہوتا ہے. لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کا گھر ہے اور وہی آفس بھی ہے ان کا وہاں پر ہی. تو اس میں وہ سپیچ کرتے ہیں جو وکٹری سپیچ ایک پہلے بھی انہوں نے کی تھی جب وہ جیتے تھے آدھی رات کو، جس پہ اس وقت ان کے اپوننٹ عمران خان نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ دیکھیں انہوں نے وقت سے پہلے سپیچ کر دی، یہ تو ایک نیریٹو بلڈ کیا. تو اس طرح بھی نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور مریم نواز اور نواز شریف وہاں پر پہنچتے ہیں اپنے آفس میں کہ جناب اب ذرا رزلٹ دیکھتے ہیں. اور رزلٹ آنا جیسے ہی شروع ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایک وہاں پر تو ایک کہا جا رہا ہے ماتم کا سا سما جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد نواز شریف وہاں سے نکل کر چلے جاتے ہیں رائیونڈ جہاں پر وہ رہتے ہیں. اچھا، اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نواز شریف نے اپنی سپیچ تیار کی ہوئی تھی، وکٹری سپیچ، اور ان کا خیال تھا کہ ایسے ریزلٹس آئیں گے کہ چلیں تھوڑے بہت بھی اگر مکس ہوں تو اس وقت بھی بندہ سپیچ پوچھ کر دیتا ہے. لیکن جب وہ جو ٹرینڈ ایک بنا ریزلٹس آنے کا تو اس میں تو تمام جو آزاد لوگوں کو جو کیا تھا آپ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ آزادی نہ دے، جن کو آزاد کر دیا بغیر نشان کے، بلے کے نشان کے بغیر، وہ سب آزاد جو ہیں وہ انہوں نے دھڑم تختہ کرنا شروع کر دیا باقیوں کا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وکٹری سپیچ کینسل کریں اور وہ چلے جائیں رائیونڈ چلے گئے. ایک تو یہ ہر جگہ پر یہ والی بات بتائی جا رہی ہے، یہ چل رہی ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پھر یہ بات یعنی حتمی ہو گئی اور اس کو یہی سمجھا جانے لگا کہ ہاں کیونکہ اب PTI جیت رہی ہے تو اب جو ہیں وہ وہاں سے اٹھ کے چلیں گے. اس سے یہ پتا چلتا ہے، ورنہ تو ان کی سپیچ چل رہی ہوتی اس وقت تو وہ اور بھی زیادہ سٹیمپ لگ گئی اس بات پہ. اب جناب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو ایسے لوگ جن کی کہ بہت زیادہ وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو اب جن کا بہت نیچے چلا گیا. تو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ریگنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، یہ وہی وقت آ چکا ہے. حضرات، فرشتوں کے ووٹ ڈالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو وہ فرشتوں کے ووٹ ڈالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور وہ دھڑا دھڑ ووٹ جو ہے پتہ نہیں کون ڈال رہا ہے. ہمیں کیا پتا بھائی، ہمیں کیا پتا، لیکن پتا ہے سب کو، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگنگ، ماسو ریگنگ ہو رہی ہے. تو اس کے باوجود میں آپ کو ابھی تک کی صرف جو نیشنل اسمبلی کے میں آپ کو وہ ریزلٹ بتاتی ہوں جو کہ آفیشیلی اناؤنس کیے گئے ہیں. ویسے تو جو PTI ہے اس نے کافی دیر پہلے، یعنی جو عمران خان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اگر آپ پلس مائنس کریں تو 150 تو بہت پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کی سیٹس ہو چکی ہیں. لیکن ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو اناؤنس ہوا آفیشیلی بتایا گیا ہے. ابھی تک جیو نیوز پر جو فیکٹس اینڈ فگرز آ رہے ہیں اس کے مطابق PTI کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس 60 سیٹس، نون لیگ کے 42 اور پیپلز پارٹی کی 32. یہ میں آپ کو نیشنل اسمبلی کی بتا رہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60 PTI، 42 PMLN اور 32 پیپلز پارٹی. نیشنل اسمبلی کا ایک یہ رنگ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا اب مخلوط حکومت بنے گی؟ تو کہا جا رہا ہے کہ جو نواز شریف اٹھ کے چلے گئے تھے انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ والی جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک ایسی وکٹری چاہتا ہوں جس میں کوئی ایسی حکومت نہ بنے کہ مجھے کسی کو ملانا پڑے. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا تو نہیں نظر نہیں آ رہا تو اٹھ کے چلے گئے. اب اس سے نقشہ جو کھینچ رہا ہے وہ یہی کھینچ رہا ہے. تو کیا اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ تمام پارٹیاں جو ہے وہ مل کر حکومت بنائیں کہ کچھ بھی کر لیا جائے، جس کی جیت ہے وہ جیت اسی کے پاس رہنی چاہیے؟ یہ پارلیمنٹ، یہ تو ہنگ پارلیمنٹ بنے گی اور یہ کتنا عرصہ رہے گی؟ کیا یہ حکومت زیادہ دیر تک چل پائے گی؟ یہ اسی لیے اس طریقے سے بنائی جا رہی ہے اور اب ووٹ جو ہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں کہ چلیں سب کو جو ہے یہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں تو سال 1.5 سال کے بعد انہوں جو ہے چک کے مارنا جاتے، کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے. تو یہ تو ہمیں سچویشن نظر آئے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوگا کہ قیدی نمبر 804 اپنے جیل کے سیل میں بیٹھ کر گورنمنٹ چلائے گا؟
देखते हैं, ये तो हमें पता चलता है, लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट या प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया जाएगा कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो सकता है इस तरीके से हो। और इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि क्या पीटीआई का इत्तेहाद पीएमएलएन से होगा या पीपल्स पार्टी से होगा। इसकी वजह यह है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है ना, इनको तो डंडों और सोटों से अगर आप उनको तोड़ लें और कहें कि नहीं जी तुम जीते हो तो इमरान को छोड़ दो और इस पार्टी के साथ मिल जाओ, तो वो तब भी नहीं मिलेंगे। उन्हें पता है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया अवाम ने, उन्होंने तो वो बाहर निकलेंगे तो कचूमर निकाल देना है कि हमने तुम्हें वोट दिया और तुम इस पार्टी के साथ मिल गए। तो ये तो आप भूल ही जाएं कि ये जो आजाद जीते हैं अब, ये आप इनको डंडों और सोटों से भी जो है वो किसी के साथ मिलाने पर तैयार कर सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसका मतलब है एक जो इंडिपेंडेंट हैं वो एक पार्टी के तौर पर, खान की पार्टी के तौर पर उसमें हुकूमत में शामिल होंगे। वजीर आजम किसका बनेगा अभी कुछ ही जाहिर है अगले चंद घंटों में ये इसका जो है थोड़ा थोड़ा नक्शा हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन हो ये रहा है, और मैं आपको अब कुछ वीडियोस दिखाती हूँ जो कि आपके सामने सही नक्शा खींचेंगी कि इस इलेक्शन के दौरान क्या हुआ है। और इन वीडियोस में आपको पता चलेगा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो उन दोनों का मैच नहीं हो पा रहे। यानी अंदाजा करें, क्योंकि देखें जो आरओज हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको फॉर्म 47 दे दिया जाता है। तो अब वो लोग लेके बैठे हुए हैं कि ये हमारे पास तो ये है और हमारे पास सारे कागजात में सबूत है कि हम जीत रहे हैं। तो जब दूसरा फॉर्म अब जो दिया जा रहा है वो उससे रिलेट ही नहीं कर रहा, उसमें हमारे ये कम कर दिए गए हैं। तो मैंने आपको कहा है फरिश्तों का काम ऐसे ही होता है। देखिए जो फरिश्ते वोट डालेंगे तो वो कोई आम काम थोड़ी होगा, नहीं। अच्छा, जो कुछ बड़े बड़े लोग जीते हैं उसमें मैं आपको बता दूं, मरियम नवाज असेंबली में आ चुकी हैं। मरियम नवाज नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली दोनों की सीट्स जीत चुकी हैं। पहली मर्तबा वो असेंबली में आ रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो जो है अब अपने इस सियासी सफर का आगाज करेंगी जिसमें प्रैक्टिकली वो असेंबली में जाके बैठेंगी। इसी तरीके से जो नवाज शरीफ हैं वो भी सीट जीत गए हैं, शहबाज शरीफ जीत गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान हार गए हैं, सरदार लतीफ खोसा जीत गए हैं, और जहांगीर तरीन को तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। जहांगीर तरीन यानी वो पार्टी जिसको बनाया इसलिए गया था कि खान को तोड़ा जाए और अगले इलेक्शन में जो है इस पार्टी को आगे लाया जाए, उस पार्टी का हेड जहांगीर तरीन 90,000 की लीड से हारा है। और जहांगीर तरीन साहब दोनों सीट्स हार गए हैं। भाई ये तो खुदकुशी बनती है, मैं आपको बता रही हूँ, खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं बनता। जहांगीर तरीन 90,000 की लीड से हारे और अपनी दोनों सीटें हार जाए, और ये वो पार्टी जिसको बनाया गया कि भाई अब जो है ये हरावल दस्ते में शामिल है और हमारी कमान ये संभालेंगे। तो देखें, वो कहते हैं ना कि आप सोचते कुछ हैं, ऊपर वाला लिखता कुछ है। तो लिखा कुछ और गया था, वो जो होना था हो गया है। लाहौर के हल्का NA 128 के नीचे 5 सूबाई असेंबली की नशस्तें आती हैं। उन पांचों से पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया गया है, लेकिन मेरा रिजल्ट NA 128 का रोका हुआ है। हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं दस्तखत शुदा प्रिजाइडिंग अफसरान के, उनके मुताबिक मेरी लीड जो है वो कम से कम 80,000 वोट है NA 128 से। लेकिन आरओ साहब ने मुझे कल रात जबरदस्ती पुलिस के जरिए निकलवाया अपने कमरे से, जो कि कानूनन एक जुर्म है। मेरा हक है वहां बैठना जब कंपाइलेशन हो रही हो, और अब मेरे रिजल्ट को तब्दील किया जा रहा है। ये इतला मुझे आ रही है आरओ के। ये सारे ये अभी तक खड़े हैं, मुझे निकाल के मेरे वकील को यानी कि पोलिंग एजेंट को भी निकाल दिया है। ये मैं आरओ के दफ्तर, इस वक्त सुबह की अजान हो रही है, मैं ये बैठी हुई हूँ और ये अंदर सारा अमला मौजूद है, सारा अमला यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने लाइट्स मेरे साफ कर दी हैं, यहाँ पे पूरा आरओ का अमला मौजूद है, डब्बे भी मौजूद है और वो रिजल्ट भी मौजूद है जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये इसको अपलोड नहीं कर रहे। और ये उस वक्त से आरओ के दफ्तर के दरवाजे के ऊपर बैठी हुई हूँ। इन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया, इन्होंने मेरे लॉयर्स को पुलिस ने जो है वो खींच के बाहर निकाल दिया और सारा आरओ का अमला जानबूझ के लाइट्स ऑफ की। Well, actually, I had never any problems with the military. And elections have been always free and fair, except many years ago. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी जी NA 48 इस्लामाबाद से पीटीआई का कैंडिडेट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन 8 फरवरी को जो कल हुआ इसके अंदर हमने ये इलेक्शन
بہت بڑے مارجن سے جیتا. میرے پاس یہ فارم 45 پڑے ہیں سارے, 261 پولنگ اسٹیشن ہے ٹوٹل NF48 کے, جن میں سے 250 سے زیادہ میں نے جیتے. یہ میرے پاس فارم 45 پڑے ہیں سارے, اور ہماری کوئی 45 سے 50 ہزار ووٹوں کی لیڈ تھی. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, 45 سے 50 ہزار ووٹوں کی لیڈ تھی. اور ابھی مجھے نوٹیفیکیشن پتا چلا ہے کہ جناب میرے اس کا ہارنے کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, جبکہ میں صبح 6 بجے تک آر او آفس کھڑا رہا ہوں, جہاں پر رینجرز بھی موجود تھی, اور آر او صاحب نے ہمیں ملنا گوارا نہیں کیا. شام 5 بجے سے میرے وکلا وہاں کھڑے تھے جو میرے اپنے لا فرم کے تھے, اسلام آباد بار. آج پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کا ایک کریٹیکل دن تھا. لوگوں نے انتخاب کے لیے اپنے آزادی کا انتخاب کرنا تھا. آج الیکشن ہوا, الحمدللہ پرامن طریقے سے ہوا. زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ نکل آئے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب چونکہ رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف 150 سے زیادہ سیٹوں پہ برتری حاصل ہے, یہ اس ریکارڈ کے مطابق جو ہمارے پولنگ ایجنٹ نے ہمیں سپلائی کیا ہوا ہے. لیکن گزشتہ 5 گھنٹے سے الیکشن کا آنا بہت تاخیر کا شکار ہے. پہلے روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ 12 بجے تک سارے پاکستان کے رزلٹ آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں, اور الیکشن ایکٹ کے مطابق بھی آپ نے 2 بجے تک سارا رزلٹ اناؤنس کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں رزلٹ نہیں دیا جا رہا ہے. اس کی کمپائلیشن کی پرابلم ہے, لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا. میں سارے پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ اور ان کے سپورٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پرامن رہیں, لیکن آپ اس وقت تک ریٹرننگ افسر کے سامنے رہیں جب تک آپ کو اپنے فارم 47 نہیں ملتے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ, یہ دکھائیں یہ دیکھیں, آپ دیکھیں یہ دیکھو اسٹمپ لگے ہوئے, یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں یہ اسٹمپ لگا ہوا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ پہلے سے ہی ٹپے لگا کے یہاں. Ladies and gentlemen of the international media, good evening. It gives me great pleasure to announce that Pakistan Tehreek-e-Insaf backed independent candidates have the ability to form the next federal government with a 2/3 majority. Pakistan Tehreek-e-Insaf candidates can also form government in the provinces. We demand that there should be no manipulation of results by the returning officers, and most importantly, that there should be a peaceful and smooth transition of power to the next elected government of the Pakistan Tehreek-e-Insaf.